हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे व स्वाधीनता दिवस आपण अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। यही स्वाधीनता दिवस आम स्कूल किपर स्वाधीनता दिवस पालन कराला ता विषय में सम्यक आपण किसी कह ब्लॉगटा ता विषय अटे जिते आम आगामी भविष्यर गुरु शिक्षक और शिक्षयित्री ता पूर्व आम ट्रेनिंग नौचे केमी स्वाधीनता दिवस पालन करिया आम स्कूल केमती पालन करा ता विषय कहूँ। देखा आम प्रभात सकाल उठिकी सकाल मैंने 6:30 मैंने मु तो 8टा ना उठेनी कि एठी आसिकी 7टा उठीते बसु तापर मैम जाइए राखीदेला आम समस्ते बाहरी चलीगले देख केमती समस्ते जाऊँगी आम फेरिया समय हाई स्कूल अच्छी माने एठी 1 ରୁ 10 क्लास जाए हो पिला माने स्कूल अच्छी माने ए स्कूल के आम मैंने पढ़ाई जाए जाऊँगी 1 ରୁ 10 पर्यटन पिला माने बहुत भल पिला माने आम मैंने टीचिंग जाइए आपण मैंने अन्य ब्लॉक रे देखी ना देखी मुझे पढ़ार से मन मात्र मैंने आसी पहुँचले स्कूल आउ बसा होता ना से आम बसार उदा होगी आसी पहुँचले ये आम 2 जन बेस्ट फ्रेंड थे झंडा नहीं कि आप देखिए जमी झंडा आम मैंने उड़ीचे बहुत भल मानने जी ट्रेनिंग स्कूल आम मैंने जमी पिला पिला जमी पालन करते स्कूल जमी स्वाधीनता दिवस से दिवस जो सब मल पड़ जाए तापर केमती आम तैयारी कराऊँ माने तिरंगा ये पताका उड़ापी तैयारी करा चलती सार मैंने आमर फास्ट ईयर सेकेंड ईयर सार मैंने सब मिसिक तैयारी कर पाखा कंप्लीट हो गलानी आउ समस्ते आसी पहुँची ना माने आपण मैंने देखुचे बहुत कम पिला माने थिले ना से माने समस्ते जो जाई नथिले आहुरी बहुत जन हॉस्टेल शुईले मैंने पानी नदी गाड़ी नए सब असुविधा जाइना देख आमर पूरा प्रिपारेसन कम्प्लीट हो गला देख आम खुंट मैंने तिरंगा पट जो ये कर देख मैडम सब फुलगा सब धरते ये से मैंने आसिकी जितने बसा हो मैंने आमर मैंने सब थर बसा हुए ये थर कि बहुत बसा है बसार मैंने एत बसार आम प्रभात फेरी कर पारे एत जो बसा होता देख केमती वार्डन मैडम की देखुन जे सब कंप्लीट है कि नहीं से बहुत ध्यान करती मैंने आम स्कूल कौन प्रिपारेसन हो सब बुझाबुझी अधिकांश सी करती अधिकांश प्राय तो सी करती देख पूरा कंप्लीट हो गला महात्मा गांधीजी फोटो चित्र भारत माता आम समस्त फोटो आने केमती रखाई आम टे मझे मुझे कर देख केमती प्रिपारेसन आम मैंने मुझे जाइए मो सांग मैंने से अच्छा ये सजसाजी आपण मानक भल आहरी भल होता ना कि वर्षा पाग जो ये सब चून लगा जाए वर्षा पाग जो से भल हो पारे मैम आसी पहुँची गले देख रसुना मैडम मैम को लेकिन जाऊँच पताका उत्तोलन गीता मैम भी जाऊँच मैंने आम स्कूल 2 जन मैम अच्छा गीता मैम और सुषमा मैडम आपण मान को भिडियो भल लगे निहाती कमेंट करी निहाती कहे कि मो भिडियो केमती अच्छी तुम सब्सक्राइब करे कि न करे सेटा फरक पड़े खाली मो भिडियोटा टे शेष पर्यटन देखूँ कहीं मोर एते ग्रो होना तो देख आमती लगुच मो भिडियो नुआ नुआ करुच्ची ना मैंने से एक्सपीरियंस मोर ना मु नुआ नुआ स्टार्ट कर ब्लॉग एगा जहाँ किसी भूल मो द्वारा कि होती तुम मैंने कह केमती मु कि रकम मैंने भिडियोटा मुझे पकईले भल होता ना से कह और से कथा छाड़ तापर भिडियोटा को चल केमती आमर पालन करा स्वाधीनता दिवस आम स्कूल से देखा
मैडम मैंने केमती पूजा कर तार इमेज देखंतु। स्कूलटा आम बहुत छोट मैंने स्कूल ये डाईटे गाँव कि भर आम स्कूल बहुत छोट देख तापर लाइन ये कर जातीय संगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की हाँ देखा छोट पिलाटे आसला हूँ पताका उत्तोलन करने बहुत क्यूट छुआ तार मु फटो नहीं सी पताका उत्तोलन करने जाइए माने से भगवान माने जी फटो से नहीं फूल की अर्पण करता तार टे फटो टी देख के सुंदर माने छोट मूल धरी तार देशपाई प्रेम रही देशभक्ति रही से जिते आगू जाले आग गोटे भल मनीष हम आउ कौन ना आज शिशु आसंता काली भविष्य ताले सी जदि आज थोड़े मन छुआ पाख जब एमती हम ताले आग को आहरी बेसी डेभलप हम माने देशपाई प्रेम बढ़ हो तापर देख आमर मैम मैंने भाषण दौरान आमर प्रिंसिपल मैम भाषण दौरान देशवासी को भारतवासी को तिरंगा पताका तले आमको ठिया हवाई जोटा को आमको मौका दे पारी एतिकी कहिबे आज आमर यही पवित्र तिरंगा तले आज से जो शहीद वीर पुरुष माने आम मानक पाई जो तांकर बलिदान देइछंती तांकर प्राण बलिदान देइछंती जहा द्वारा कि आमे ए मुक्त भारत वर्षर जड़े जड़े मुक्त विहंग तेणु तांको आमे समस्ते आज मने पकेइबा ता संगे आमर मुख्यतः जो सैनिक आम देशर सैनिक गण जो माने आमर देश को सुरक्षा रखुचंती सुरक्षा करुचंती तांको आज वर्तमान आपण माने समस्ते जड़े जड़े शिक्षक गुरु शिक्षक गुरु छात्र छात्री तेणु आज ये पवित्र दिन में मुझे कहबी जे बलिदान देके आम पाइछु तेणु आम
ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଳିଦାନ ପାଇଛୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ତାହା ଆମେ କରିପାରିବୁ, ଯୋଉଟାକି ଆମକୁ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷକତା ଆମକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବୁ। ଏବଂ ଆମର ଏଇ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ତଳେ ଆଜି ଆମେ ନିଜର ସେଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବୁ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ତାପରେ ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଛେ, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମହତ୍ୱକୁ ଏତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନେ ବା ତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝିପାରୁନେ। ଦିନ ଥିଲା ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ମାତା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର କି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ତାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଜର ଶେଷ ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ କୁହାଯାଏ ଏଟର୍ନାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ ଲିବର୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିର ସଚେତନତା ଏବଂ ସଜାଗତା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଆଜିର ଭାରତରେ କୌଣସି ନାଗରିକ ପାଖରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। এই নিজର ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାରେ ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡିଛୁ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଅମଳରେ ଯୋଉ ଶାସନ ଥିଲା, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରାଧୀନତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ନ ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସଚେତନ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ, କେହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ବୋଲି ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। କୁହାଯାଏ ଟାଣି ଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଦାନାର ତଗଡ଼ା, ଘୋଡ଼ା ମୁହେ ବନ୍ଧା ଥିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥର ସାରଥୀ। ଯଦି ଆମେ ହବା ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଶ ମାତୃକାର ଶାସନ ଏଟାକୁ ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ କି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ହବ। ଯୋଉଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ମୁଁ ଏକଲା କଣ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ଯଦି ଭାବିଥାନ୍ତେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ମୁଁ ଏକଲା ଦେଶରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ସେଇ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଉ ତାଙ୍କରି ସେଇ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଜଣେ ନେତା ହେଲେ ହିଁ ଦେଶକୁ ସୁଧାରି ପାରିବା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା, ନିଜ ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି କରିପାରିବା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ହଉଛୁ ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗୁରୁ ମାନେ ହଉଛି ଓଜନିଆ, ନାଇଁ ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତା କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତର ତମେ ମାନେ ହଉଛ ସବୁ ନିର୍ମାତା। ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ମାତା ଯଦି ନିଜେ ନିଜକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବନି, ତାହେଲେ ସିଏ ତାର ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖେଇବ? ସେଇଟା ଆମେ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଗଢ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତମକୁ ଦେଖିଲେ ତମଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଆଉ ତମେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତମେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗଢି ପାରିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ, ସେଇ ଦେଶ ପ୍ରେମ ଭାବ, ସେଇ ସହଯୋଗୀ ମନୋଭାବ, ସେଇ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ମନୋଭାବ କେମିତି କାଣିଚାଏ ବି ଯଦି ତମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ, ତାହେଲେ ବି ଜଣାଯିବ ଯେ ଆମେ ନିଜର କାମକୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିଛୁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। आज हूँ अगस्ट 15, 1947 मसीहा। आज आमर भारत स्वाधीनता होता। स्वाधीनता आमर अधिकार अटे, किंतु सहित आम कर्तव्य जड़ित। आम समस्ते धरापृष्ठ अवतीर्ण हो, कारण यह आम आम कर्तव्य करके जीवार अच्छे। और से कर्तव्यटा कौन होगा दरकार? आमर देश प्रति, आम राज्य प्रति, आम सहर प्रति, आम ग्राम प्रति जो कर्तव्य अच्छे से स्वाधीनता आमर एक मानसिक चिंताधारा जोटा कि पूर्वपुरुष बलिदान बलिदान सार्थक करवा आम दायित्व और कर्तव्य। आम संविधान में केते गुड़ा नीति नियम गुड़ाक अच्छे से गुड़ाक आम उल्लंघन कर सुचारू रूप जब आम पालन करवा कि मात्रा आम देश स्वाधीनता हो पाए। सहित हूँ आम
ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସୁଧାରିଲେ ଯାଇ ହିଁ ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମ ମନରେ ଅହଂ ଭାବ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନ କରିପାରିବା? ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁଧାରିବା ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୁରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏଠାରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଗଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବା, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହେବା, ଆମ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି କିପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୁନାଗରିକ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲି ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାର କେତେ ମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାହା କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୁଲ ଅଟେ, ତା ସହିତ ଆମ ନିଜର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭୁଲ ରହିଛି। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ କେଉଁ କାମ କଲେ ମନେକର କିଏ କ'ଣ କିଛି ଖାଉଛି ତାର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଅନ୍ୟପଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିକି ନା ଆମେ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ହେବ? କ୍ଷୀଣ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ନା, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଛୋଟ ନ କରିକି ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୃହତ କରିବା କଥା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ କଥାମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ଆମର ପରିବେଶ ବଞ୍ଚାଇବା ଆଉ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଏହା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେବା କଥା। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କଲେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏହି ଦିବସଟି ଏକ ଗର୍ବ ଗୌରବମୟ ଦିବସ, ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷର ପରାଧୀନତା ପରେ ଏହି ଦିନ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ମିଳିନଥିଲା। ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ନିଜର ଦେଶ, ନିଜର ଘର, ପରିବାର, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଦିନଟି ଆମର କେବଳ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦେଶଭକ୍ତିର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନଟି ଆମକୁ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଚଳିବା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି। ଆଗାମୀ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ଯେ ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହନ କରିବା। ଏତିକି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସଭା ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା। ପରେ ଦୀପା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କି ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଲମ୍ବି ହେବ କହିକି ମୁଁ ଭାଷଣଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ନେଇକି ଦେଖି ନେଇପାରିବେ କି। ତାପରେ ଶେଷରେ ସରିଗଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଲାଷ୍ଟରେ ଫଟୋ ଉଠିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଫଟୋ ଉଠିକି ଶେଷ। ଲାଷ୍ଟର ଆମର ମଜା ସମୟ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ। नाचबे कि नहीं नाच धन्यवाद मो भिडियो शेष देखा ए भाई नाच थैंक यू।